Voilà le 6e exercice. Voilà, on fait un pont double. Voilà, un pont double de tension. Et là, le pont اللي خدمناه في l'exercice 5. Alors, زايد عليه واحد la résistance R5. Voilà, entre X, la résistance inconnue X, et la résistance grand R. Alors, عندكم les énoncés. غادي نمشيو ديريكت للسؤال رقم واحد كيقول lorsque le galvanomètre G n'est traversé par aucun courant, ça veut dire que le pont est équilibré. Voilà, كما شفنا من قبل قال لك quels sont en fonction de I1, I2 et I3 les différents courants qui parcourent respectivement les résistances R2, R4 et R. Alors, كما درنا في الاخر من قبل راح معنا في l'équilibre, il n'y a pas de courant circulant dans la branche C, وبالتالي voilà I1 هذه 12 I3 voilà هذه 12 هنايا. alors كيبقى لنا هنايا عندك I2 alors عندك هنايا I2 هنا هاد لو كورون هذا I سميوه voilà I avec I2 est égal à I3 plus I. Donc I هو I2 moins I3. يعني هنايا عندك لو كورون I2 moins I3. alors غادي يجي I2 moins I3 و I3 يتلاقاو هنايا لا سوم ديالهم هو هاد لو كورون هذا. دونك موان بلس تمشي يخرج لك لو كورون I2. دونك I2 و I1 يتلاقاو هنا يخرجوا I. صافي سمينا هذا I. هاد لو كورون voilà divisé par le générateur I غادي يتفرق هاد I1 I2. دونك بالنسبة لا première question voilà voir le cercle انظر شكل. alors بالنسبة la deuxième question قال لك en supposant toujours que le galvanomètre G n'est traversé par aucun courant, petit a déterminer l'expression de X sur R en fonction. alors هنا بالنسبة la deuxième question نديرو هنايا غادي نخدمو في هاد لامايل هادي وفي هاد لامايل. alors هنايا غادي نكتبو moins R1 I1 voilà donc هنايا I3 هنايا I2 attention صافي. alors هنايا plus R3 I3 voilà plus X I2 est égal à 0. بالنسبة لهاد لامايل moins R2 I1 alors plus R plus R4 I3 plus R I2 est égal à 0. alors قال لك هنا عطينا X sur R en fonction de I1 I2 I3 I1 I3 R1 R2. donc هنا يعني il faut éliminer هاد I2. donc نخرجوا X I2 و R I2 ونديروا لا ديفيزيون صافي. دونك هنايا هنا غادي نخرجوا X I2 وهنا نخرجوا R I2. alors X I2 est égal à R1 I1 moins R3 I3 وهنايا R2 I1 moins R4 I3 ونديرو voilà 1 sur نلقاو X sur R est égal à R1 I1 moins R3 I3 divisé par R2 I1 moins R4 I3. Voilà. Donc on a le rapport X sur R en fonction de R1, R2, R3, R4, I1 et I3. Alors petit b, donc il y a du petit a, deuxièmement, petit a. alors petit b, il faut déduire alors une relation entre X, R et K. Donc la constante K, il y a R1 sur R2
est égal à R3 sur R4 est égal à K. Donc عطاوها لكم في les données. Alors شنو غادي نديرو؟ لاحظ معايا عطاونا R1 sur R2 est égal à R3 sur R4 est égal à K. غادي نخرجو R1 اللي هي R2K. نجعلوها هنايا R2 voilà K et 1. La même chose pour R3. Il y a R4 K et 3. Le tout divisé par R2 et 1 moins R4 et 3. Alors, je vais factoriser par K. On le K. On se prend R2 et 1 moins R4 et 3 divisé par R2. Ça fait X sur R est égal à K. بطبيعة الحال هذه العلاقة صحيحة إلا كان voilà le pont est équilibré يعني pas de courant voilà circulant dans la branche C. لاحظتوا بحال l'exercice 5 إلا عوضنا K واش هي K؟ هي R1 sur R2 دونك غادي نلقاو X est égal à R fois K. K هي R1 sur R2. إلا عقلتوا لقينا في l'exercice 5 je pense A sur P. A sur P. Voilà, A sur P fois R. Donc la même chose. Ça va, on a fait avec l'exercice. Voilà, on a donné la méthode. Très bien, donc on va lier R. Je le crois X. Très bien. Alors, voilà la partie, la première partie. Sur la deuxième partie, on suppose maintenant que les quatre résistances R1, R2, R3, R4 sont quelconques. يعني ما بيناتهمش هاد العلاقة هادي. C'est vrai quelconque, c'est-à-dire qu'il ne vérifie plus la relation 1. هادي. كيحقوش هاد la relation. قال لك soit R5 la résistance de la branche A'P. A'P كاين واحد المقاومة R5. Montrer que le galvanomètre n'est traversé par aucun. Montrer que si le galvanomètre n'est traversé par aucun courant en eau. Voilà, donc c'est un bien avec la il a qu'un le galvanomètre n'est traversé par aucun courant. Donc là la première question, la deuxième partie. Alors 2, 1. Alors, غادي نخدمو هنايا غادي نخدمو هنا 3 نديرو لي 3 équations. La première équation pas de la maille, la deuxième équation, la troisième. Donc هذا علاش خليت هادو. Alors شنو غادي نزيد عليهم هنا؟ نزيد عليهم هاد لا مايل هادي. صافي. Alors نديرو هنا 2 1. باش نبينو هذيك العلاقة فيها R5. دونك غادي نشدو هاد لي دو زيكواسيون ونزيدو لهم هاد لا مايل هادي. صافي. هنا عندنا moins R3 et 3 moins R4 voilà moins R4 et 3 donc les résistances sont traversées par le même courant. Donc elle est factorisée R3, R4, le tout fois E3. Voilà, donc le sens de le courant aura de la tension. Voilà. متعكسين وبالتالي غادي نكتبو plus R5 fois I2 moins E3 est égal à 0. Donc لاحظ معايا هنايا عندنا فوالا عندنا هذا السيستم هذا. الوغ moins R1 I1 plus X I2 plus R3 I3 est égal à 0. I1 moins R2 I1 plus R I2 plus R4 I3 est égal à 0. هنا عاوتاني عندنا R5 I2 عندنا R5 I2
وعندنا واحد الموا هنا وواحد الموا هنايا، غادي نفاكتوريزيو بموان R3 plus R4 plus R5 le tout fois I3 est égal à 0. Alors, كتبوا هاد l'écriture sous forme matricielle, كتبوها بحال هكا. Alors, تبع هاد l'ordre I1, I2, I3, le tout est égal à 0, 0, 0. Alors, هنا عندك moins R1, X, R3, moins R2, R, R4, 0, R5, moins R3, R4 plus R5. Alors, لاحظ معايا هنايا IJ est égal à delta IJ sur delta, avec G est égal à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, لاحظ معايا هنايا أن IJ fois delta est égal à delta IJ. Donc, تلاحظوا بلي هنايا عندنا 0, 0, 0, 0, 0. يعني ملي نبغيو نحسبو دلتا اي واحد ولا دلتا اي جوج ولا دلتا اي ثلاثة، غادي نشدو هاد لاكولون ونجيبوه هنا. ملي نبغيو نحسبو اي ان نجيبوه هنا، ملي نبغيو نحسبو اي دو، وبالتالي دلتا اي جي est égal à 0. Donc pour que I1, I2, I3 différent de 0، يعني باش تكون عندك هادي différent de 0 خص يكون دلتا هو اللي يساوي صفر باش تساوي لنا هادشي صفر. فوالا، نتمنى تكونوا فهمتوني. كنا عندك 0 يعني الديتيرمينون ديال اي 1 و اي 2 اي 3 اي نول. دونك باش يكون عندنا الكورون كيخالف صفر، بالتالي الديتيرمينون خصو يكون يساوي صفر. الديتيرمينون ديال هادشي غادي نديروه ايكال 0 ونخرجو هاديك لا غولاسيون اللي قالوا لنا فوالا في لا كيستيون. الوغ الديتيرمينون عندنا موان ار 1 فوالا، je vais le faire encore. Alors, moins R fois R3 plus R4 plus R5, moins R4, R5, moins, d'abord, voilà, je vais faire de la colonne, moins à moins, plus R2. Alors, moins X fois R3 plus R4 plus R5 moins R3 R5. Voilà, le delta est égal à 0. Alors, quel est le numéro? Alors, R1R R3, R4 plus R5, voilà, plus R1, R4, R5, moins R2X, R3 plus R4 plus R5, moins R3, R2, R5 est égal à 0. Alors, on a factorisé Alors, R3 plus R4 plus R5, facteur de R1R moins XR2. Donc, on factorise le RH R5. Ça fait? Alors, il faut R5. Facteur de R2, R3 moins R1, R4. Donc, il y a R1, voilà. هذه غادي نضربو هنايا في غادي نضربو باش تخرج لنا هذاك الشيء اللي قالوا لنا، نضربو هنا في موان هنا في هنا غادي تولي موان بلوس هنايا موان بلوس. دونك إكس R2 moins R1R تلقى هادشي كامل R5. Donc R1, R4, moins R2, R3, le tout divisé par R3, R4 plus R5. Voilà, X, je vérifie, XR2 moins R1R
est égal à R5 facteur de R1, 4, R1, R4, moins R2, R3, le tout divisé par 3, 4, 5. Très bien. Alors, la dernière question, quelle valeur doit-on choisir pour la résistance R5? Voilà, R5. Pour que la condition d'équilibre obtenue à la question 1 de P reste vérifiée. باش يبقى متحقق لنا الشرط اللي لقيناه في la première partie, la deuxième question, petit p, déduire alors une relation entre nous. Alors باش نلقاو هذيك العلاقة اللي لقيناها اللي هي x على r est égal à k. لاحظ معايا هنايا، شوف معايا مزيان. إلا عقلتو في la première partie. Donc, عطاونا R1 sur R2 est égal à R3 sur R4 est égal à K. Ça veut dire que R1, R4 est égal à R2, R3. هذه كتساوي. إلا ساوات هذه هادشي كامل كيساوي صفر. وإلا هادشي كامل كيساوي صفر X R2 est égal à R1. Donc X R2 est égal à R1R يعني X شحال كتساوي R1 على R2 R. صافي R1 على R2 R هذه هي K. X est égal à K R اللي هي X على R est égal à K. هذا بالنسبة إلى عطاونا هذا المعطى. صافي إذا كانوا هادو متساويين بطبيعة الحال هادو متساويين و لو بون est équilibré غادي نلقاو هاد العلاقة. هادشي كامل كيساوي صفر وبالتالي هادشي كيساوي هذا. دابا السؤال خصنا نفهمو مزيان. قالك واش حتى هو الشرط اللي خصها تحققو R5 باش يتحقق لك هاد الشرط، يعني باش تلقى X كتساوي KR، يعني باش تلقى X كتساوي R1، يعني باش هادشي كيساوي صفر. دونك هنايا باش هادشي كامل يساوي صفر عندنا جوج ديال الحوايج، يا هادو يساوي صفر ولا R5 تساوي صفر. دونك لا كونديسيون على R5 باش تحقق لنا هذا كيساوي صفر يعني هذا كيساوي هذا، R5 خصها تكون تساوي صفر. الوغ دابا لا ريبونس ديال لا ديرنيير كيستيون. il faut que pour que x est égal, voilà, x est égal à k fois r, il faut que R5 est égal à 0.